बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक नतीम हूं। कुछ बहुत अहम खबरें हैं, इनमें सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून के लोग इस वक्त मुसलसल पोस्ट कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा लोग इस तस्वीर को पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जो सर कैमरा ऑन है प्राइम मिनिस्टर साहब कहा गया था, वो फेक था। वो फेक था इन लोगों के दावे के मुताबिक। और इनका ये कहना है कि ओरिजिनल क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो ऑडियो है कि सर कैमरा ऑन है, ये बाद में डाली गई है। ये अगर आप मान भी लीजिए तो एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। इस तस्वीर से पोस्टमार्टम हो जाएगा कि ये दावा कितना सच्चा है। शहबाज शरीफ साहब, हमेशा शहबाज शरीफ साहब जो है वो अदाकारी करते हैं। एक वाकया मेरे साथ भी पेश आया था, किस तरह से हुआ था ये भी मैं आपको अभी बता देता हूं। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब के मुंह से सच निकल गया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बता दिया है कि उनकी ये इंपोर्टेड हुकूमत क्यों आई थी। गो के इनके अजाइम क्या थे ये हमने पहले सुना था, देखा था। फिर उसके बाद ये लोग आ गए और आने के बाद इन्होंने जो दावे किए, इनके हक में जो दावे किए गए, उनसे हमें कुछ चीजें नजर आई। लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ और बात कर रहे हैं। उनके मुंह से बिलाखिर सच निकल गया है, वजीर खजाना के मुंह से। ये भी मैं आपके सामने भी रख देता हूं। इसके साथ साथ नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क की अहम तरीन शख्सियत, उसे एक महफूज रस्ते की जरूरत है। उसे एक अदद सेफ पैसेज जो उन्होंने खुद लिखा है वो चाहिए। इसकी भी बात करेंगे। और ये जो जनरल बाजवा साहब ने कॉल की थी अमेरिका, वेंडी शर्मन से बात की थी, नायब वजीर खारिजा से, ये कॉल जनरल बाजवा साहब ने कैसे की, क्यों की, और जनरल बाजवा साहब को इजाजत दी गई, उन्हें इजाजत दी गई, कहा गया कि हमारी तरफ से इजाजत है, आप बात कर लीजिए। ये दावा सामने आया, इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ साहब कुछ पढ़ रहे हैं और उनकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है। और उनकी जेब में, अगर आप इस सुर्ख दायरे में देख रहे हैं, तो रीडिंग ग्लासेस मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब कुछ पढ़ रहे हैं, उनकी जेब में रीडिंग ग्लासेस मौजूद है, आंखों पे काला चश्मा है और वो पढ़ रहे हैं कुछ। ये वो हाल होता है जिसके बारे में कहते हैं वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। या फिर वो जो मिसरा है बड़ा मशहूर, शराब सीख पर डाली कबाब शीशे में, तो ये वो वाला हाल हो गया है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून मुसलसल बता रही है कि वो जो ऑडियो है सर कैमरा ऑन है वो फेक है। वो फेक है, वो असली नहीं है। और असली जो है उसमें ये कोई बात नहीं हुई थी, ये बाद में डाली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने डाली है। मेरी उस ऑडियो को या उस क्लिप को रिकॉर्ड करने वाले से बात हुई है। उसके बाद वो जिस जगह पहुंचा, जिस एडिटर के पास पहुंचा पीस, जिस एडिटर ने इस पीस को रिकॉर्ड किया, मेरी उन लोगों से बात हुई। और ये 100% ओरिजिनल है कि सर कैमरा ऑन है प्राइम मिनिस्टर साहब। ये जो बाद में इन्होंने बताया है, ये इन्होंने जो ऑडियो थी, अपनी जनरल साउंड थी हेलीकॉप्टर के अपने इंजन की, शोर की, उस ऑडियो को उठाकर उस जगह डाला और डाल के एक नया क्लिप प्रोड्यूस किया गया है। लेकिन ओरिजिनल क्लिप रिकॉर्ड करने वालों से मेरी बात हो चुकी है, तो वो फेक नहीं है। मुस्लिम लीग नून के मुसलसल लोग दावा कर रहे हैं कि ये फेक है। और इस पर जो है ये कहा जा रहा है कि ये बुशरा बीबी वाला प्रोडक्शन है। साले ये लोग बार बार घसीट कर लाते हैं साबिक खातून अव्वल को। इन्होंने अब की बार भी यही किया है। लेकिन जो तस्वीर है ये पोस्टमार्टम कर रही है कि कैसे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रीडिंग ग्लासेस जेब में रख के, काला चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था मेरे साथ भी एक मामला पेश आया। ये 2010 के सैलाब का मौका था। शहबाज शरीफ साहब को हम लोगों ने रहीम यार खान की एयर स्ट्रिप से लिया, वहां से उनको लेकर हम भोंग आए। हम भोंग में कवरेज कर रहे थे, तो वहां पर भोंग शरीफ की मस्जिद के पास हमें पता चला कि शहबाज शरीफ साहब वहां पर हैं। हमने राब्ता किया और हमने कहा यहाँ के जो हालात हैं वो दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो हम शहबाज शरीफ साहब के पास पहुंचे। उन्होंने कहा अगर आप बता रहे हैं जिस जगह आप गए हैं वहां हालात इतने खराब है तो मैं आपके साथ चलता हूं। हम शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी लैंड क्रूजर में बैठे, मैं, पीछे मेरी टीम, और हम लोग पहुंचे भोंग। और वहां पहुंचकर शहबाज शरीफ साहब ने कहा रुक जाइए, अब इस जगह गाड़ी रोकिए, अपना कैमरा वहां रोकिए, और उसके बाद मैं गाड़ी से उतरूंगा और फिर तेजी से चलते हुए हम यहां तक जाएंगे, इस पुल पर खड़े होंगे, मैं ऐसे करके हालात का जायजा लूंगा और उसके बाद आप जो है वो फिर मुझसे सवालात कीजिएगा। और एग्जैक्टली जो शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत दी थी, हमारी टीम ने बिल्कुल वैसे ही किया। और शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने बात की। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसे ही
چاہتے ہیں ریکارڈ کرنا اس کو تو ایسے ہی ریکارڈ کر لیجئے. تو یہ شہباز شریف صاحب نے پورا خود ڈائریکٹ کروایا تھا. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے, یہ اسی طرح سے کیا کرتے ہیں. اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب کی بات. مفتاح اسماعیل صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر, پی آئی ڈی میں بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ میں مہنگائی کم کرنے نہیں آیا, میں مہنگائی کم کرنے نہیں آیا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی میری توجہ گروتھ پر ہے, میری ترجیح گروتھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی آپ کم کرنے نہیں آئے, اس پر آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ مہنگائی کم کرنے نہیں آئے, لیکن پھر اس کے بعد آپ مریم کو کیا جواب دیں گے, حمزہ کو کیا جواب دیں گے, جو مہنگائی مکاؤ مارچ کا MM والا ٹرک لے کر نکلے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی ہے, عمران خان کو اس لیے گھر بھیجنا ہے. پھر آپ نے کہا نہیں, ہم ریاست بچانے آئے ہیں, سیاست گئی بھاڑ میں. تو جب آپ ریاست بچانے آئے تو آپ کی ترجیح گروتھ ہونی چاہیے, آپ گروتھ بھی نہیں کرنے آئے. یعنی اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو مہنگائی سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں, تو مہنگائی کم کر دیں یا گروتھ ہو, پیسے بڑھیں اور پیسے بڑھنے کے نتیجے میں مہنگائی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تو نہ تو آپ مہنگائی کم کرنے آئے ہیں, نہ آپ گروتھ کے لیے آئے ہیں. آپ لوگ آئے کس لیے, تو ہم نے دیکھ لیا, نیب کے قوانین, اینٹی کرپشن کے قوانین, پھر اس کے بعد EVM, پھر اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ, پھر اس کے بعد نیب کے آفیسرز کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینکنا, پھر اس کے بعد اینٹی کرپشن کے معاملات. آپ لوگوں کو جو کرنا تھا وہ آپ لوگوں نے کیا, یہ سب ہم نے دیکھ لیا. تو آپ جس ایجنڈے پر آئے تھے وہ ہمیں نظر آ رہا تھا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں, یہ آپ وزیر خزانہ ہوتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ گروتھ کے لیے نہیں آئے تو پورے پاکستان پر یہ بات واضح ہے کہ آپ لوگ آئے کس لیے تھے. نجم سیٹھی صاحب نے کیا لکھا؟ نجم سیٹھی صاحب نے فرائیڈے ٹائمز میں اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے, the PDM was reluctantly eased into office on the understanding that it would call an immediate election so that a caretaker regime handpicked by the establishment. یہ نجم سیٹھی صاحب نے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ لکھنا شروع کیا. یہ پہلے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ لکھتے تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا تھا, اور عمران خان کی اور ان کی جماعت کی جانب سے تنقید پر انہوں نے کہا تھا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہا, لیکن اب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہینڈ پکڈ بائی دا اسٹیبلشمنٹ ٹو سائن آن دا ڈاٹڈ لائن ود دا IMF اینڈ اپوائنٹ دا نیکسٹ آرمی چیف. یہ جو PDM ہے یہ آئی تھی اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت کہ یہ ارلی الیکشن کی طرف جائیں گے, ایک عبوری حکومت آئے گی. عبوری حکومت نجم سیٹھی صاحب کے الفاظ میں مسٹیبلشمنٹ لگائے گی, اور پھر اس کے بعد مسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عبوری حکومت IMF سے ڈیل کرے گی. اگلے آرمی چیف کا تعین بھی عبوری حکومت کرے گی. اب یہ جو عبوری حکومت ہوتی ہے یہ اگلے آرمی چیف کا تعین کیسے کرے گی؟ نجم سیٹھی صاحب جیسے سینئر جرنلسٹ یہ بات کر رہے ہیں, میں حیران ہوں, بلکہ وہ حیران ہوں دل کو روم کے پیٹوں جگر کو میں, وہ والی حالت ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن نجم سیٹھی صاحب کا دعویٰ ہے. اس کے بعد کہہ رہے گیونگ سیف پیسج ٹو دا کرنٹ ون, یعنی جو موجودہ آرمی چیف ہے اس کو سیف پیسج دیا جائے گا, اس کو نکلنے کا رستہ دیا جائے گا. کس سے خطرہ ہے؟ نجم سیٹھی صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کس سے خطرہ ہے؟ نجم سیٹھی صاحب اس کی بھی نشاندہی کر دیں, اور کیوں خطرہ ہے اس بارے میں بھی بتائیں. لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیا, مگر یہ لکھ دیا کہ جنرل باجوہ صاحب کو سیف پیسج چاہیے, اور سینکشننگ اے نیو جاب فار ہم اوورسیز, اور ان کی بیرون ملک پاکستان سے باہر ایک نئی ملازمت کا بھی بندوبست عبوری حکومت کرے گی. یہ عبوری حکومت کیسے کرے گی؟ کیونکہ یہ تو آتی ہے انتخابات کرانے, یہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی, انتظامی معاملات دیکھتی ہے یہ, یعنی ڈے ٹو ڈے افیئرز چلتے رہے. نجم سیٹھی صاحب نے بہرحال یہ باتیں لکھی ہیں, اور جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں وہ یہ بات کیوں لکھ رہے ہیں کہ انہیں سیف پیسج چاہیے, نجم سیٹھی صاحب نے اس سوال کا جواب نہیں دیا ہے. اب اس کے بعد ایک اور بات ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو وینڈی شرمن سے بات کی اس کے پیچھے کون تھا؟ انصار عباسی صاحب نے اس بارے میں ایک سٹوری کی ہے, اور یہ سٹوری جو ہے روزنامہ جنگ میں انصار عباسی صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو امریکی حکومت سے بات کرنے کی لفظ اجازت دی گئی, اور یہ اجازت شہباز شریف صاحب نے دی. اب انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ آرمی چیف نے اجازت کیسے مانگی, لیکن بہرحال وہ یہ لکھتے ہیں کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے IMF سے فنڈز کے جلد اجرا کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی واضح اجازت کے بعد ہی امریکی حکومت سے رابطہ کیا تھا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باخبر سرکاری سورس ہے, اس نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کے درمیان, شہباز شریف اور آرمی چیف کے درمیان معاشی صورتحال پر بات ہوئی تھی, اور اس گفتگو کے بیچ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آرمی چیف امریکہ کی حکومت سے بات کریں, اور آرمی چیف اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے درخواست کریں کہ IMF فنڈز
जल्द पाकिस्तान को फराहम किए जाएं। वजीर आजम ने इजाजत दी और बातचीत के बाद आर्मी चीफ साहब ने वजीर आजम को बताया कि क्या बातचीत हुई है। ये अंसार अब्बासी साहब। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये तो वोट की इज्जत दो के लोग हैं, ये तो सिविलियन सुप्रीमेसी के लोग हैं जो इनका अपना दावा है, नून लीग वाले। तो फिर सिविलियन सुप्रीमेसी कहां गई? फिर आप तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। नियाजी ताल्लुकात नहीं रखता था, नियाजी की खारजा पॉलिसी खराब थी, हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे, हमने आते ही पाकिस्तान का तशख्खुस बहाल कर दिया है। तो फिर कहां है तशख्खुस? कहां है आपके अच्छे ताल्लुकात? आप तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि जाती उम्रा आया था, जो बाइडन जाती उम्रा आया था, जब सदर नहीं था, पाकिस्तान के दौरे पर आया था, और नवाज शरीफ साहब को ऐसे गले में हाथ डाल के जो बाइडन ने बातचीत की थी, उसकी तस्वीरें आप दिखाते हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जो बाइडन के नवाज शरीफ साहब से। तो जो बाइडन के जो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, इनकी हुकूमत से, इनके लोगों से, वो ताल्लुकात कहां हैं? सब कुछ इतना अच्छा है तो ये बातचीत आप करें, पाकिस्तान के लिए फंड्स आप मांगे, आर्मी चीफ साहब को ये रोल देकर आप खुद अपने बयानिए पर एक कुल्हाड़ा पहले भी मारते रहे, अब भी मार रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपकी ऐसी की तैसी क्यों हो रही है? आप खुद करवा रहे हैं। तो ये बातचीत आपको करनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान जो है, आप कहते हैं सियासतदानों ने बनाया था, ये पाकिस्तान जर्नैलों ने नहीं बनाया था, और ये पाकिस्तान सियासतदान बचाएंगे तो बचाएं। इस वक्त जो हालात हैं उनमें ये चीज जरूरी भी है, तो ये जरूरी काम आप करें। ये जरूरी काम आपने एस्टैब्लिशमेंट को क्यों दे दिया है? ये जरूरी काम आपने जनरल बाजवा साहब को क्यों दे दिया? सवाल का जवाब दे दें। अच्छी बात है कि वो बात कर रहे हैं, आपके कहने पे कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो आपको करनी चाहिए, ये स्टेप तो आपको लेना चाहिए। ये स्टेप आप नहीं लेंगे तो फिर आपके अपने चहीते कहेंगे कि हमें लिफाफा कहा जाता है, ये लोग काम नहीं करते, ये एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार हैं, ये उन्हीं के नर्सरी का पौधा है, और ये कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। और वो जो लंदन में बैठकर मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं इस बात के हक में ही नहीं था, मैं चाहता ही नहीं था, मैं लेने ही नहीं चाहता था ये हुकूमत, तो फिर वो सारे दावे उनके गुब्बारे से हवा निकलेगी और मुसलसल निकलती रहेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।